Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories haal. Waar we lewe in die duine, hoge bou uit sand, die helder see en die goue straat. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Dis tyd vir Kletskompas op Dinsdag 12 September 2023. Vandag gaan Arrie Hougaard gesels met ons vanuit Frankryk natuurlik, vanuit die land se tweede grootste stad Marseille. Hy kuier bietjie daar in die hawe, maak 'n draai by die kafees daar, die markte en gesels met 'n ondersteuner van Engeland as ook 2 van Skotland. Dit in vandag se program en natuurlik is dit Vrydag die grootste Namibië teen Nieu-Seeland. Ons het hier op Kletskompas vroeër 6 wêreldbeker spelers mee gesels en vandag wys ons hulle boodskappe aan die Namibiese span. Ondanks die verloor teen Italië staan ons natuurlik steeds bankvas agter ons span. Bly ingeskakel. Kom ons loer na vandag se uitgawe van Republikein. So lyk jou voorblad nou in die hoofstorie daaronder. Is manne daar wat 'n wild besigheid in die suide van Namibië het nou hulle is opnuut in die pekel en van tevore probleme gehad met die permitte vir olifante, toe die vervoer van 2 wit renosters en nou is hulle betrap met beweerde onwettighede met blou en swart wildebees en verskeie klagte langs string wat hulle in die gesig staar. Dit is nie net oortredings in terme van wetgewing en regulasies wat gaan oor wild nie, maar selfs klagte in verband met beweerde georganiseerde misdaad. Ook op die voorblad nou hierdie ouetjie hierbo sal jy ken, Dok Jan. Hy staan gewoonlik hier voor in die ateljee op die tafel. Hy reis saam met Republikein op die lang paaie hier in Namibië. Hy was al bietjie noorde toe, kus toe ook gewees. En hier kan jy lees van die storie van die vroue wat hierdie verkleer mannetjie gemaak het. Op Tsumeb, dan die precious metals daar wat bekend gemaak het dat hulle besig is om na die waterkwaliteit te kyk en dit te herstel. Nou mikrobes wat in die water beland het en dinge bietjie moeilik daar maak vir die inwoners. Op bladsy 2, baie tragiese misdaadstorie daar, fetus in 'n kosblik gevind. Die gebeurtenis, skokkend, het plaasgevind in die Rocky Crest woonbuurt in Windhoek. En dit is die armoediges wat in die asblikke gaan soek vir kos, wat die ontdekking gemaak het. Nou nietste in lughawe sage, is natuurlik die stryd steeds in die howe tussen Menzies en Paragon, en nou basies beslissing deur die hof, dat Menzies wel toegang moet kry tot die groot klomp vrag, wat nog op die lughawe is, en nie afgelewer is aan kliënte nie. Hulle kon dit natuurlik nou ook nie gaan haal het nie. Daar was groot probleme spesifiek vir die bloedoortappingsdienste van hulle voorraad wat glo verval het en hulle moes toe skielik noodinvoere doen. Dit is van die nuus in vandag se Republikein. Wil 'n bietjie aanblaai na
baie positiewe erfenis storie, 7 huise. Is nou nie daai ene nie, ek vra groot verskoning, so kom ek vertel julle maar van daai storie, omdat hy vir my so positief is. Nou ja, hulle 7 huise in Katatoeran-Kommersdal wat deur die stad Windhoek geïdentifiseer is om as erfenis verklaar te word. Hulle gaan restaurante daar inrig, mense ook toelaat om in van die wonings te bly as gastehuise, sodat hulle eerstens die kultuur kan ervaar en ook die geskiedenis van hierdie huise en woonbuurte. Daar is hy nou, ek het gekom by die regte bladsy, op bladsy 7, 'n reis terug in tyd. En daar sien jy ook 'n woning daar bo, en op die regterkant van hierdie dinge, by die Reeuwbot Museum in daardie geval, mens verwag dat van hierdie huise soortgelyk ingerig kan word. Dit is van die nuus in 'n Republikein van 'n Vandag. Bly ingeskakel, die weer kom net na die spotprent. Nou die koue wat terug is hier in Namibië, ons wonder of dit is wat die Duitssprekendes noem, die dry ice heiligen. Nou kom ons kyk net hoe lyk dit môre. Ons loer eerstens daar na die noorde, nou daar is dit nie so koud in die nag nie, 13 tot 16 grade, Otjiwarongo en Omaruru, 12 grade, wind ook heel wat warmer, vannacht 10 grade, maar bietjie kouer in die ooste, 8 grade op Gobabis, met 'n maksimum van 29. Walvis Bay was redelik warm, die voorspelling vir vandag, môre 'n maksimum van 21, en dan in die suide steeds bietjie koeler, 8 tot 9 grade op die onderskeie dorpe. Aranos 31 grade, die maksimum daar. This month on DStv Premium. The English Premiership is in full swing. Catch all the footballing action. He's done it again! Damian Lewis and Guy Pearce star in A Spy Among Friends, a thrilling limited series about a double agent. Espionage can be intoxicating. And relive the masterful comedy of Key and Peele with both season 1 and 2.
You're feeling it. It's your moment to be entertained by staying connected to DStv Premium. Môre Dani, dit is Marseille op sy beste hier. So ons is hier in die hawe. Lekker om saam te praat op Kletskompas en agter ons is ook 'n wêreldbeker ek sal noem dit activation spot waar mense seker ook 'n bietjie van die wedstryde kan kyk en inligting kan kry. So Marseille het regtig die wêreldbeker 2023 geomhels, maar dis die mooiste plek, dis die mooiste hawe stad. As mens so kyk hier so na die kant toe dalk daar's die hawe, baie bote wat daar uitgaan. 'n Lekker somersdag. Dit is nog steeds in die 30s hier so in Marseille. Dis 'n pragtige stad, maar kom ek gaan wys julle hoe lyk van die mooi kafeetjies. Kafeetjies is net so om die draai. Dit dan nie, ons is nou hier tussen die kafeetjies nog steeds in Marseille. Dit is net so 'n blok of 'n bietjie meer as 'n blok van die hawe af. Dit is baie mooi. Oral is hierdie hoekies waar daar kafeetjies is. Agter ons, dit is waar mens in die oggend 'n koffietjie kan drink. Jy kan natuurlik later in die dag kan jy bietjie meer as 'n koffie drink. Jy kan hier so ietsie eet. Dis regtig pragtig. So dit is dis die hartjie van Marseille. En behalwe koffie, behalwe lekker eetgoed. Dis warm hierso. Ek dink dit is tyd vir 'n roomhuis. Ons gaan hom net draai hier. 'n Great roomhuisplek. En dit is Noor wat ek ontmoet het hierso en sy is by die maak ons die lekkerste roomhuis en daai is 'n mengsel tussen 'n melon en 'n waterlemoen. Spanspek en 'n waterlemoen. Kyk net hoe lekker is dit. That's brilliant. Come closer and what it's special. When it's so hot, you sell many of them. I sell maybe thousands of them every day. Each day I sell maybe 100 of ice creams. On vend combien de glaces par jour? Des centaines, the 100s. It makes it special because it's our own recipe. It's made with love. It's a magical recipe, and we serve it with the smile, and that's it. We dance. It's like a family. We have our own, like a small business, but we work like it's our business of us. It's like our ice cream shop. It is brilliant and it tastes amazing, and it's called Gelato Amore. It's called Gelati Amore. Gelati Amore. Gelati Amore. And Amore is love. Love. Because it's made with love. Yes, and there's love in ice cream, and when it's hot and you give it to somebody, you can see the love in their eyes. Exactly. Dan iets wat baie tipies is hier van Marseille is hierdie markies. Hier is oral markies wat interessante dinge verkoop. Kom ons kyk wat is 'n tipiese Europese markies hier. So is lavender, ryk baie lekker hierso. Dit is seepunt soos lavender mos maar ryk. Hier's genoeg koerante dan die tipiese dingetjies wat sê dit is jy is in Marseille en jy kan dit op die yskas plak, daai yskas magnete. Mooi hoetjies, ek hou van hierdie hoetjie. Hy sê so Marseille met die Franse vlaggies op. En hier's van die yskas magnete wat jy kan kry, 'n poskaart as die poskantore nog werk hierso en dan belangrik in New York Times, La Parisienne, hier's koerante om te koop as jy nou die Frans kan praat. Maar 'n lekker atmosfeer hierso. En dis ook eintlik nogal nie te duur nie. Dis voel of dit goedkoper is as Parys. Marseille 'n pragtige plek. Dink is nou tyd om met Skotse vriende te gesels. So twee Skotse vriende om die draai ontmoet. Ons kry hulle gou daar by die hawe. Scott, nice to meet you. Nice to meet you. World Cups do that. They bring people from all over the world together. And so we meet in Marseille. It's a nice and all the way from Edinburgh. Yeah, Scotland. It's not a bad place to be, Marseille. You enjoying it? Yeah, it's beautiful. We're having great fun. It's great fun, and you've Nice seen food. Nice food. Lots of beers. They're now coming out. And, comparable to what you have in Scotland, you've got good whiskies there, but We've got good whiskies, but nice beer here. Yeah, it's good. okay. Yeah. Just your thoughts about the city. You've been walking around quite a bit. Yeah. Well, we're up there, up at Notre Dame. Yeah. We've walked up that high hill there. Yeah. We've visited various bars, restaurants, and then we were staying further out near Point Rouge, which is near the other fan zone, near the beach, which was good. Yeah. We spent a couple of days at the beach there. It was good. That is nice. And you've been to a Scottish pub here. You think it might be Irish, but it is in France. Loch Ness pub across the port there. Yeah, there was a lot of Scots people there yesterday. Yeah. But I think it's Guinness. Guinness. Okay. And Murphy's stuff, but it was named Loch Ness, so we said it was a Scottish bar. Okay. Just on that, have they found that But, Loch Ness no, I monster? don't think they found it yet. No, So it's just hiding somewhere. It's hiding. But it's getting It brings a lot of money to Scotland. lots of tourists coming in. But this is beautiful. I mean, we have different architecture in our country, but
you in Scotland you have great architecture as well. This is a good. It's beautiful. Place. Yeah. It's really good, and it's quite easy to get around. Yeah. You know, the metro, the buses, been fantastic. Yeah. Super easy. And a lovely stadium yesterday. Oh yes, that was brilliant. Yeah. And it's quite modern actually. Dit is dan die ikoniese Stade Velodrome in Marseille en dit is ook waar Engeland sy heel eerste wedstryd van die Wêreldbeker 2023 gespeel het teen Argentinië. En ek gesels met een van Engeland se ondersteuners en vra 'n bietjie uit hoe hy Marseille ervaar het. Yeah, it's been brilliant actually. It's been really good. Good vibe around and no trouble. It's all good. And the first game, did you get in early enough? There was challenges getting into it was a nightmare. No, it was. We were in on time. We gave it lots of time, but it was wasn't very organised. But the worst thing was getting a beer. That was tough. It was hard work, but it was fine. We had a few beers before, a few beers afterwards, and England won, so it was all good, really. And England showed that you don't need to just look at warm-up games. You can. Form wasn't great coming into the World Cup, but there's still a lot more improvement to do, I think, for England. But yeah, it's all good. There's quite a bit of talk about the anthems as well. Are you happy with God Save the King, how they sing it? Is that okay for the English? Yeah, why not? It's fine. Yeah. It's a boring anthem anyway. Just the refereeing as well, for interest's sake, I know that the Wales-Fiji game was quite in the news quite a bit, and South Africa-Scotland as well, there was some collisions that didn't go for review. Yeah. Just your thoughts on refereeing so far? You think it's okay? It's always hard, isn't it? It's hard for them. They've got a tough job to get it right and be consistent between different referees, different games. But I think the England game, obviously, the early red card changed the game completely, but it didn't do us a disservice because the way that we adapted went on to win the game by scoring all the drop goals. So yesterday, the Fiji game, we were in the pub, so I didn't get all of it, but they were quite hard done by, right? Fiji, and it's a shame now because they probably won't qualify. And yeah, like yesterday, talking about the stadium, about the getting a beer, I spent most of the time trying to get a beer, so I missed most of the game yesterday. But yeah, you know what it's like when you go to a live game and you need to go home and watch it again if you want to be too critical, because it's I can't say too much, but they got a tough job anyway, haven't they? Just on England going forward, it was important to win, and so there's lots to play for still, and also the possibility of getting through to the semi-finals. There's a good chance. There's at least the quarter-finals. There's a good chance. Yeah, well, it all changes, doesn't it, when you get to a World Cup? That on your day you need to play well, and if the other team are better than you, they're going to win. So you've got to take every game as you can, as cliche as it sounds. But I think we're quite hopeful now. Well, I was more hopeful now than I was a week ago. So yeah, we'll see. And just finally, France and Marseille, did it do justice, you think, to the World Cup? It seemed like it. Yeah, definitely. There was mixed reviews when I was telling people I'm coming to Marseille, telling me that I'm going to get mugged and it's dangerous. But we've heard some stories of some Scotland fans. But like any big city, I think you've got to be wary and don't be too silly and just look after each other. And yeah, Marseille's been brilliant. Like we've just come from the beach just now, just feeling sorry for ourselves. Too much to drink, and yeah, it's been a great city actually. So yeah, they've done well. How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect.
Kom ons kyk gou na die agterblad, die sportblad van 'n Republikein van vandag se koerant. Nou ja, geluk aan die Richelieu Eagles. Hulle het met net 4 lopies verloor Sondag toe hulle op Centurion in Pretoria teen die Titans gespeel het. Ook 'n interessante rugby storieetjie op die agterblaaie na 16 spanne nou reeds gespeel het in Frankryk die afgelope naweek. Is statistiek bekend gemaak oor die vertonings van die spanne. Namibië duidelik die swakste gevaar van alle spanne en met die duikslae wat hulle gemis het, maar ook baie positiewe tekens wat bewys hoekom ons beter teen Italië moes gevaar het. Ons het wat die afneem van balbesit betref, het ons derde gekom uit al daardie lande uit en ons het ook die derde minste balbesit afgestaan aan die ander spanne. Damian Stevens, die loskakel, het 61 keer die bal aangegee, is die meeste van enige skramskakel in die eerste fase van die toernooi. En ja, met ander woorde, baie fases wat ons goed gedoen het. Natuurlik, soos ek al gesê het, All Blacks wat op ons wag Vrydag. Ons het in Kletskompas verskeie spelers onderhoude mee gevoer in die afgelope 2 of 3 maande. En hierdie was van hulle boodskappe aan ons span in Frankryk. En ja, ons benodig elke bietjie aanmoediging met ons laaste 3 wedstryde wat oorbly. En ons het 'n voorreg gehad om die eerste groep te wees wat by 'n wêreldbeker gaan deelneem. Dis 'n ongelooflike geleentheid. Doen net een goeie ding in die game en dan gaan jy sien dit gaan 'n verskil maak. Ons het 'n lekker span wat gaan. Ons 'n goeie mengsel van ervare spelers en jong talent. Jy het genoeg tools gekry met die coaches en by almal deur die jare. Op 'n van die dag vir my is belangrik dat die span goed doen. Ons wens die ouens alle sterkte toe. Hierdie ouens het 'n groot verskil nou al gemaak aan Namibië se rugby. Want dit is 'n fantastiese eer om jou land te gaan verteenwoordig. Min spelers kry daai geleentheid wêreldwyd. As jy op die veld kom, pitch up. Dis man genoeg, doen wat jy moet doen. Wat kanse. Ek dink die span is daar. Ek dink ons het 'n goeie 23 spelers. Daar gaan soveel geleenthede oop. Die klein wenne vir ons is belangrik. Boys, julle moet dit geniet. Ons as Namibië staan nog altyd agter julle. Gebruik die geleentheid ten volle, gee jou alles, wees trots, wees speel vir mekaar en geniet dit en maak ons trots. Geniet dit. Ons weet dat eerste wen gaan kom. Die rugby moet wen. So byna 370 mense wat deelneem aan ons rugby voorspel die telling kompetisie op 'n Superbroer strawwe kompetisie daar, ook in vandag se Republikein, soos elke ander Dinsdag, ons Agri Monitor blaaie. Ja, wat interessante stories daarin met die biomassa konferensie wat die afgelope naweek plaasgevind het hier buite Windhoek, word gefokus op hoe biomassa kan gebruik word om ons energieafhanklikheid, is natuurlik veral van Suid-Afrika, maar ook van Zimbabwe, iets van die verlede te maak. Voedselpryse daal in Augustus, rekordspat ook op die stampriet veiling, is natuurlik skoutyd ook nou,
hier in Namibië. En as ons aanblaai daar na bladsy 2 toe, raad aan boere hoe jy kan verseker dat giftige plante nie verliese veroorsaak nie. Op bladsy 4 is jou gewone dagboek en jou inligtingsveiling. Ongelukkig daar ook nuus oor stropery, wat maar net onverpoost voortgaan. En dan op die agterblad, interessante, is natuurlik 'n wêreldwye storie. Nature crime has become a $1 trillion industry. Nou hulle reken, byvoorbeeld, dat so 110 tot byna 300 miljoen Amerikaanse dollar in hierdie misdade betrokke is. Dis nie net misdade, natuurlik op land wat wild betref nie, maar ook op see en ook die impak van mynbou. En hulle reken dat die indirekte impak omtrent 1 tot 2 triljoen Amerikaanse dollar is, en dat van hierdie winste eintlik uit misdaad ook gebruik word om terrorisme te finansier. Ons sluit môre weer by jou aan vir Kletskompas. Onthou daai afspraak.